Dobrodošli na moj kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ovaj video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako treba da uzgajate jerusalimsku trešnju, mali, prelepi, dekorativni grm. Jerusalimska trešnja je mali višegodišnji grm. Deo je porodice Solana cae, iste porodice kojoj pripadaju i paradajz, krompir, paprika i patliđan. Jerusalimska trešnja ili Solanum pseudocapsicum je zapravo vrsta velebilja. To su cvetne biljke koje takođe daju blagotoksične plodove. Ponekad se naziva zimska trešnja ili božićna trešnja. Kažu da je trešnja pogrešan naziv za ovu biljku zato što ona ne proizvodi trešnje, već otrovne bobice koje izgledaju slično. Jerusalimska trešnja izgleda kao mali uspravan zimzeleni grm sa narandžastim ili crvenim plodovima. Plodovi su u kontrastu sa njenim tamno-zelenim listovima. Biljka se lako može nabaviti u rasadnicima cveća ili cvećarama. Biljku je veoma lako uzgajati i brinuti se o njoj, međutim treba biti posebno oprezan ako imate kućne ljubimce ili decu da ne bi ubrali ili progutali njene toksične bobice. Biljka je poreklom iz Južne Amerike. Jerusalimska trešnja cveta uglavnom tokom toplijih godišnjih doba. Kada je biljka u cvetu, ona je prekrivena belim zvezdastim cvetovima koji prethode plodovima koji počinju da se pojavljuju u jesen. Biljka može da živi do 10 godina ako se pravilno uzgaja. Počinje da daje plodove obično nakon 2 ili 3 godine nakon sadnje. Jednom zreo plod jerusalimske trešnje izgleda veoma sličan čeri paradajzu. Vodite računa da bobice slučajno ne pomešate sa paradajzom. Iako plodovi nisu toliko toksični da budu opasni po život, dovoljno su moćni da izazovu probleme sa želucem kao što je povraćanje i gastroenteritis. Biljka je žilava i tolerantna na niske temperature, ali neće preživeti mraz. Uglavnom preferira srednje ili neutralne temperature i mnogo je sklonija tropskim uslovima. Iako je otporna na bolesti i štetočine, prskajte je preventivno uljem nima 2 puta mesečno. Biljka se može uzgajati i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Možete je tokom proleća i leta držati na terasama i uneti je pre mrazeva u kuću. Jerusalimska trešnja ne raste mnogo u visinu, kada je potpuno zrela može da dostigne do 60 cm visine. Voli redovno zalivanje, ali se zaliva kada se površinski sloj zemlje osuši. Jerusalimska trešnja voli direktnu sunčevu svetlost koja joj pomaže da cveta. Ipak, kada su najveće vrućine leti preko 40 stepeni, stavite je u delimičnu senku. Početkom jeseni stavite je na neko mesto koje dobija dovoljno svetlosti, a koje ima temperaturu od 16 Celzijusovih stepeni, jer će joj to pomoći da očuva dugovečnost plodova. Ovoj biljci odgovara dobra mešavina za saksije. Saksije obavezno moraju imati dobru drenažu. Zrelo seme posejte u rano proleće. Kada seme nikne i kada se biljka dobro ukoreni, redovno je zalivajte. Takođe je redovno prihranjujte tečnim đubrivom svake 2 nedelje tokom perioda rasta. Kada biljka procveta, lagano uzmite saksiju i protresite biljku da biste raspršili polen da se oplodi. Biljka neće cvetati ako nema dovoljno direktne sunčeve svetlosti.
Rezidba odmah nakon perioda plodonošenja čini da biljka raste snažno. Redovno je zalivajte, posebno u letnjem periodu, i ne smete dozvoliti da se zemlja potpuno osuši. Smanjivanje vode kada biljka počne da cveta podstaći će je da još bolje cveta. Kao podsjetnik je, kada raste, zalivajte je češće i dovoljno da zemlja ostane vlažna, a nikada potpuno suva. A kada počne da proizvodi cveće i plodove, smanjite zalivanje kada cvetovi počnu da cvetaju ili kada plod počne da opada.